الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وهدانا وعلمنا وأنقذنا وفرج عنا. الحمد لله بالقرآن، الحمد لله بالإسلام، الحمد لله بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهر أمننا وأحسن معافاتنا وجمع فرقتنا، ومما سألناه أعطانا، فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. الحمد لله بالمحامد كلها وبالألسن كلها، له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الأمين، الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحكيم. معشر المسلمين والمسلمات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهو القائل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ربنا اجعلنا من الفائزين، واجعلنا بفضلك من ورثة النعيم. ثم أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات، كما نعلم ما ترك القرآن الكريم موضوعا يجلب السعادة الدنيوية والأخروية للإنسان إلا وذكره، وما ترك موضوعا يجلب الشقاء والخسران للإنسان إلا وحذر منه. وكم هي كثيرة تلكم الاختيارات التي سيندم عليها كل واحد منا، إذ إنه لم يصغى إلى الله تبارك وتعالى ولم يسلم لما شرعه له، بل نسيه أو تناساه وأعرض عنه واتبع هواه أو اتبع هوى غيره. يقول مولانا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة في الدنيا ومعيشة في الآخرة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتي فكذبت بها وكذلك اليوم تنسى. كذلك اليوم تبعد من رحمة الله تبارك وتعالى وفضله. وهنا أو آنذاك يوم القيامة يحل الندم حيث لا ينفع الندم، فيقول العبد: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. هذه الكلمة أيها الإخوة الكرام، كلمة يا ليتني، لعل هذه الكلمة تكون أكثر كلمة تذكر وتكرر يوم العرض على الله تبارك وتعالى. كلمة يا ليتني هي رمز للندم، وهي رمز للتحسر، وهي رمز للتمني، وهي رمز للترجي. والدليل على ذلك قول الله تبارك أن الله تبارك وتعالى سمى يوم القيامة بيوم الحسرة، يوم الحسرة، والحسرة يعبر عنها بكلمة يا ليتني. يقول مولانا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، هم الآن في الدنيا وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. يا ليتني كلمة حسرة وندم يقولها كل مجرم وكل ظالم وكل معتد لم ينفعه إيمان ولم ينفعه عمل ولم تنفعه شفاعة الشافعين. يقول يا ليتني حين يموت، حين يرى ملك الموت حاضرا أمامه، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا ليتني حين يبعث فيقول يا ليتها كانت القاضية، يعني هذا الموت يا ليته كان موتا أبديا لا رجعة بعده ولا بعث بعده. وحين يوقف
للحساب يقول يا ليتني وحين يوقف أمام دار العقاب يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ويقولها وهو في العذاب ويرددها وهو في عذاب جهنم والعياذ بالله. يقول مولانا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولكن هيهات حين يقضى الأمر لا سبيل للرجوع إلى الدنيا ولا سبيل إلى فرصة أخرى للعمل، فدار الآخرة دار الحساب والجزاء لا دار العمل والاختبار. يا ليتني كلمة يرددها أهل النار يعبرون بها عن ندمهم وحسرتهم على معصية الله ومعصية الرسول. يقول مولانا في هذا الشأن يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إذا ضُعف العذاب لهؤلاء السادات ولهؤلاء الكبراء فما ينفع ذلك من اتبعهم يدعون عليهم غدا يوم القيامة وذلك الدعاء لا ينفعهم شيئا. وحتى لا يكون المؤمن معشر المسلمين والمسلمات في وضع أو موضع هؤلاء عليه أن لا يجري وراء كل ناعق ووراء كل داع، ففرق بين من يدعو إلى الله عز وجل وإلى رسوله هذا يسمع له ويتبع، وبين من يدعو لنفسه ويدعو لهواه أو يدعو للشيطان فهذا يبعد عنه حتى لا يندم الإنسان. Chers frères et sœurs, jamais le Coran n'a laissé, il n'y a pas un sujet ou un domaine qui peut attirer un bien et un avantage pour les êtres humains sans que le Coran ne l'aborde et n'enjoigne les musulmans à s'engager dans deux domaines. Et il n'y a pas un domaine qui peut attirer la tristesse, la perte à l'être humain sans que le Coran ne mette en garde les musulmans contre lui. Ils sont très nombreux les choix que nous prenons tous les jours qui sont diamétralement opposés aux instructions de notre religion. Et tôt ou tard, ces choix-là, on va les regretter. Le jour où le regret ne servira à rien. Allah tabaraka wa ta'ala nous a bien montré que le fait de se soumettre à ses instructions, à ses conseils, ne peut que donner une belle vie ici-bas et une belle vie dans l'au-delà à celui qui écoute et qui obéit. Quant à celui qui s'en détourne, il ne peut qu'avoir une vie de malheur. Allah Azza wa Jal dit à ce propos ce qui signifie « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie de gêne. Et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Il dira « Ô mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais ?» Et Allah lui dira « De même que nos enseignements t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. » Tu es oublié, autrement dit, tu ne bénéficieras pas de la miséricorde d'Allah, tu ne bénéficieras pas du pardon divin. Et c'est là justement où le regret va ronger l'être humain. Le jour où le regret ne servira à rien. Allah Azza wa Jal nous fait part de ce que diront les injustes qui vont subir le châtiment. Ya laytani qaddamtu li hayati. Ils diront hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future. Ce mot, chers frères et sœurs, le mot hélas, c'est un mot qui va être largement répété le jour du jugement. Et énormément de personnes le répéteront le jour du jugement. Chez nous, les Arabes,
ya laytani, hélas, ça c'est un mot de regret. C'est un mot de remords. C'est un mot de souhait et d'espoir. Ça veut dire je souhaite changer certaines choses. Hélas, j'aurais aimé ou bien j'aurais souhaité être dans cette situation et non pas dans celle où j'étais. J'aurais aimé faire cette chose plutôt que l'autre. Mais au moment où on dit hélas, c'est que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard, sauf si Allah Azza wa Jal nous donne encore un délai pour se rattraper et pour se faire pardonner les péchés et les choix qu'on a pris. Le jour de résurrection, Allah Azza wa Jal l'a qualifié de Yawm al-Hasra, le jour du regret, le jour du regret. Et à ce propos, Allah Azza wa Jal dit, ce qui signifie et avertis-les du jour du regret quand tout sera réglé alors qu'ils sont dans le monde, s'ils sont aujourd'hui dans le monde, ils sont inattentifs et qu'ils ne croient pas. Et la manifestation du regret se fait par le mot, verbalement, il se fait par le mot hélas. Ya laytani ou ya laytana ou ya layta. C'est ça le mot qui sera largement répété. C'est le mot que répétera tout criminel, tout homme injuste et tout transgresseur dont la foi ne lui a servi à rien, le repentir ne lui a servi à rien, l'intercession des autres ne lui a pas bénéficié. Il dira hélas au moment où il rencontrera la mort, et il dira hélas au moment où il sera ressuscité. Il dira ya laytaha kanatil qadiya, hélas, j'aurais aimé que la mort soit définitive et qu'il n'y ait pas de résurrection après. Ya laytaha kanatil qadiya. Mais trop tard, le décret d'Allah Azza wa Jal ne peut que se réaliser. Il le dira lorsqu'il sera ressuscité, il le dira lorsqu'il sera face à Allah Azza wa Jal pour rendre compte de tout ce qu'il a fait sur sa terre. Et lorsqu'on lui donnera son livre, il dira ya laytani lam uta kitabiya. Hélas, j'aurais aimé ne pas recevoir mon livre pour voir tous les péchés qui sont dedans. Et il répétera ce mot-là le jour où il sera en face de l'enfer, le jour où il doit payer ses dettes dans l'enfer. Allah Azza wa Jal dit à ce propos ce qui signifie si tu les voyais quand ils seront placés devant le feu, ils diront alors hélas, si nous pouvions être renvoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur et nous serions du nombre des croyants. Mais il sera bien entendu trop tard, parce que le jour de la résurrection, c'est le jour de la reddition des comptes, c'est le jour de la récompense ou de la punition, alors que la demeure où on avait la possibilité d'œuvrer, c'est l'ici-bas, et l'ici-bas sera déjà derrière nous. Hélas, sera une parole qui sera répétée par ceux qui vont regretter d'avoir désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'avoir désobéi au prophète, à Dieu et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux à la fois. Parce qu'il y a certains qui prétendent obéir à Dieu dans le Coran, et lorsqu'il s'agit de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent non, on ne la prend pas en compte, je n'ai pas à obéir au prophète dans ce qui m'a été rapporté, parce que je ne crois pas à la base à ce qui m'a été rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à cela, Allah Azza wa Jal dit ce qui suit: le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront hélas, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. Et ils dirent Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands. C'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment et maudis-les d'une grande malédiction. Ils vont invoquer Dieu contre ceux qu'ils ont suivis, contre ceux qui les ont égarés. Mais ça sera trop tard. À quoi ça sert de souhaiter la malédiction pour ton chef ou pour celui que tu as suivi d'une manière aveugle? Il fallait faire la distinction sur terre entre ceux qui appellent à Dieu, qui appellent à son prophète, et ceux qui appellent à la passion, qui appellent au chemin de Shaitan et qui appellent à l'égarement. Et voilà comment le musulman normalement doit suivre son chemin et doit suivre le chemin qui sont sur le droit chemin. معشر المسلمين والمسلمات من الأمور التي سيتحسر
عليها العبد يوم القيامة قائلا يا ليتني اتباعه لخطوات الشيطان الذي جعل له قرينا، وأذن الله عز وجل أن يجعل له قرين حتى يبتليه. قال مولانا في هذا الشأن: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. إن هؤلاء الشياطين يصدون هؤلاء الناس عن السبيل وهم يحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا، يعني هذا العبد إذا جاءنا يوم القيامة، حتى إذا جاءنا قال يا ليت، هنا يا ليت، قال يا ليت بيني وبينك، يتكلم مع قرينه من الشياطين، قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. فيقول الله عز وجل: ولن ينفعهم اليوم إذ ظلمتهم أنكم في العذاب مشتركون. ما دام بعضكم ظلم بعض لا ينفعكم الآن أن تشتركوا أن تكونوا مشتركين في العذاب. حتى الشيطان يتبرأ من أولئك الذين اتبعوه. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا الندم أيها الإخوة الكرام لا ينفع صاحبه شيئا، لأن الله تعالى حذره من اتباع الشيطان وهو على وجه الأرض، يعني لما كان في دار العمل فكان عليه أن يسمع كلام الله لا أن يسمع إملاءات هواه وهمزات شيطانه. أما وإنه أصبح الآن في الآخرة فالجواب سيأتيه من الله تبارك وتعالى، حيث يقول له: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ومما يندم عليه العبد يوم القيامة معشر المسلمين والمسلمات ويقول تلكم الكلمة يا ليتني أو يا ليتني لم أفعل، اتخاذه أصحاب السوء أخلاء، لأن ذلك الاتخاذ وذلك الاتباع سحبه إلى السوء وأبعده عن الخير. ويقول مولانا في شأن رجل من قريش لم يتبع سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سبيل خليله الكافر الضائع الشارد عن طريق الله. يقول الله عز وجل في شأنه: ويوم يعض الظالم على يديه من الحسرة ويوم الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. كلمة ليتني معشر المسلمين والمسلمات نقولها جهلا في بعض الأحيان حين نطمع أن نكون ذوي رزق واسع كما هو الحال عند غيرنا من الناس من الأغنياء المترفين. نقول يا ليتني كنت غنيا كفلان، يا ليتني كان لي مال فلان، يا ليتني كان لي بيت فلان، يا ليتني كان لي مثل مال فلان. والله عز وجل بين لنا مصير من قال هذا الكلام، وذلك على عهد قارون. يقول الله تبارك وتعالى في هذا الشأن: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ولكن قال الله عز وجل بعد ذلك: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فما الذي حصل بعد ذلك؟ خسف الله عز وجل بقارون الأرض وبنفسه، فخسفنا به
وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. بعد ذلك جاء الندم وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. البارحة لما رأوا قارون في ترفه وغناه وبهجته قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ولكن اليوم لما رأوا عذاب الله عز وجل لهذا الرجل عاد الساعة قالوا الحمد لله أن الله عز وجل لم يسمع كلامنا ولم يسمع ما تمنيناه وما رجوناه منه، ذلك الغنى. وهذا قولنا أيها الإخوة الكرام غدا يوم القيامة حين نرى جزاء أولئك المترفين الذين تمنينا أن نكون أمثالهم في الدنيا. العبد أيها الإخوة الكرام إذا تمنى أن يكون على حال غيره يتمنى أن يكون على حال الصحابة في إيمانا وجهادا وتقوى وصلاحا، يتمنى أن يكون على حال العلماء، على حال الصالحين الأتقياء الأنقياء، حتى إذا تمنى لا حرج في ذلك. ولكن أن يتمنى الإنسان الغنى الفاحش ولو كان من حرام، أو يتمنى الشهرة العارمة ولو كانت في الحرام وتستجلب الحرام وتغرق أهلها في الحرام، فهذا والله لهو عين الجهل. لذلكم أيها الإخوة الكرام وجب علينا أن نحذر من هذه الكلمة وأن نعد ما يمنعنا من أن نقولها غدا يوم القيامة، أن نعد اليوم ما يمنعنا غدا من أن نقولها يوم القيامة، لأن الحسرة والندم لا يكون إلا لمن لم يستعمل لبه وعقله ولم يتبع صراط نبيه ولم يتبع قول ربه. Chers frères et sœurs, parmi les choses à propos desquelles l'être humain aura un grand regret et se rongera du regret le jour du jugement, c'est le fait de suivre les pas de Ash-Shaytan. Nous savons très bien que Shaytan a pris l'engagement d'égarer les enfants d'Adam, d'égarer la descendance d'Adam et de faire le maximum pour ramener le maximum parmi eux avec lui dans l'enfer. Wal-'iyadhu billah. Et Allah Azza wa Jal, parce que à la base Allah Azza wa Jal voulait éprouver l'être humain, il a accepté que Satan utilise ses ruses pour égarer l'être humain. Mais c'est à l'être humain de prendre la décision. L'être humain, Allah Azza wa Jal l'a doté d'une volonté qui lui permet de suivre ou de ne pas suivre Ash-Shaytan. Donc le jour du jugement, il n'a pas d'excuse. Tu as la capacité de discerner entre le mal et le bien, entre la guidance et l'égarement. Et tu as la force et la volonté, Dieu t'a doté de la volonté d'obéir à Shaitan ou bien de désobéir à Shaitan, de suivre la voie de Dieu ou de suivre la voie de Shaitan. Allah tabaraka wa ta'ala nous parle de ce qui arrivera le jour du jugement concernant ceux qui vont suivre pas à pas leur démon, leur Satan. Allah Azza wa Jal dit à ce propos ce qui signifie « Et quiconque s'aveugle du rappel de tout miséricordieux, c'est-à-dire qui refuse de voir le rappel du miséricordieux, ne lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. » Nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Et ces diables détournent certes l'être humain du droit chemin, tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Lorsque cet homme vient à nous, c'est Dieu qui parle, lorsque cet homme qui a été égaré par son diable, lorsque cet homme vient à nous, il dira à son démon, hélas, hélas, encore cette parole qui va revenir, ce mot qui va revenir. Il dira, hélas, que n'y a-t-il entre toi et moi? Il parle à son démon, que n'y a-t-il entre toi et moi, la distance entre les deux orients, ça veut dire entre l'Est et l'Ouest. Quel mauvais compagnon que tu es, quel mauvais compagnon que tu étais lorsque j'étais sur terre. Dieu dira, il ne vous profitera point ce jour-là, du moment que vous avez été injuste, que vous soyez associés dans le châtiment. Vous êtes maintenant associés dans le châtiment, mais ceci ne vous servira à rien. Tu pensais que Shaitan était à ton service, ben tu vas te rendre compte qu'il n'était pas à ton service, mais qu'il était là pour t'égarer du chemin d'Allah Azza wa Jal.
Ce regret, chers frères et sœurs, ne servira pas le jour du jugement, ne servirait à rien le jour de jugement. Parce qu'Allah Azza wa Jal nous a mis en garde contre le shaitan. Et il a insisté dessus. Plusieurs versets, plusieurs passages coraniques nous parlent et nous enjoignent de ne pas suivre le shaitan, de ne pas lui obéir. N'est-ce pas Allah Tabaraka wa Ta'ala qui a dit dans Surat Yasin ce qui signifie « Ne vous ai-je pas engagé » le jour du jugement il dira ça « Ne vous ai-je pas engagé, ô enfants d'Adam, à ne pas adorer le diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. » Il nous le dira le jour du jugement. Ne vous ai-je pas prévenu qu'il est pour vous un ennemi juré, et ne vous ai-je pas engagé à m'adorer? Voilà un chemin bien droit. Et parmi les choses aussi qu'on va regretter le jour de jugement, le fait d'avoir pris comme amis, comme compagnons de route, comme proches des gens qui sont dans l'égarement total, des gens qui sont aveuglés par la mécréance, qui sont aveuglés par la débauche. Et Allah Azza wa Jal nous a fait part de l'histoire d'un homme qui était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Uqba ibn Abi Mu'ayt. Cet homme-là s'est converti à l'islam. Il s'est converti à l'islam, bien que sa foi était encore titubante, il avait encore du doute. Mais il avait un grand ami qui était un des plus grands détracteurs de l'islam. Et lorsque ce dernier a entendu parler de sa conversion à l'islam, il est venu le voir. Il lui a dit, dès lors que tu as choisi l'islam et que tu as choisi le chemin de Mohammed, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon ami. À partir d'aujourd'hui, tu ne me verras pas et je ne te verrai pas. Et l'autre, il lui disait, mais non, mais tu sais que je suis très proche de toi, je suis lié à toi. Il lui a dit, tu n'as pas d'autre choix que de te séparer de cette religion, d'apostasier cette religion, te séparer du prophète. Ce n'est que là qu'on restera dans l'amitié que nous avions. Et là, il était devant un choix. La joie, la prétendue joie terrestre d'être à côté de son copain, de son ami, de son compagnon de route, ou bien de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fini par suivre la voie de son compagnon et il est revenu sur ses pas et il a apostasié l'islam. Et à son propos, Allah Azza wa Jal a révélé ces versets dans lesquels il a dit « Le jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira « Hélas pour moi » encore une fois ce mot-là « Ya laytani » « Hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin du messager. Malheur à moi, hélas, encore une fois, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Il m'a en effet égaré loin du rappel après qu'il me soit parvenu. Et le diable déteste l'homme après l'avoir tenté. » Et le diable déteste l'homme après l'avoir tenté. Cet exemple doit être une leçon pour nous autres musulmans, pour ne pas être dans ce cas-là, pour ne pas répéter ce mot-là, hélas, pour ne pas le répéter le jour du jugement. Et c'est pour cela justement qu'il faut couper pont et couper toute relation avec des personnes qui ne sont pas sur le droit chemin, ou des personnes qui nous influencent négativement, ou des personnes qui nous empêchent de nous élancer dans le chemin d'Allah Azza wa Jal et de continuer dans le chemin d'Allah Azza wa Jal. As-sahibu sahib, l'ami, c'est quelqu'un qui aspire. Et donc beaucoup parmi nous, après avoir découvert la vérité, après avoir découvert Dieu, après avoir découvert l'islam, ils peuvent parfois se trouver aspirés par leurs compagnons de route vers l'égarement et vers la débauche. Le mot hélas, chers frères et sœurs, c'est un mot que nous disons sur terre, beaucoup de nous le disent. Lorsque tu vois quelqu'un qui jouit de certains biens et de certains avantages dont tu es dénoué, que tu ne possèdes pas, tu espères être à sa place. Tu dis, hélas que je sois dans cette situation-là. J'aurais aimé être comme un tel, ou comme dans sa richesse, comme un tel dans sa notoriété, comme un tel dans sa force, et ainsi de suite. Combien de fois on dit, Ya laytani, hélas, j'aurais aimé être comme un tel. Et Allah Azza wa Jal nous fait part de ce mot-là lorsqu'il se dit injustement, et de ce mot-là lorsqu'il se dit justement, à juste titre. Il se dit à juste titre lorsque tu veux ressembler à un pieux. Tu dis, hélas, moi je suis un peu égaré, j'aurais aimé être comme celui-là. Tu dis, hélas, lorsque tu vois que tu n'as pas dépensé assez d'argent comme l'a fait une tierce personne. Et dans ce cas, tu dis, hélas, j'aurais aimé avoir plus d'argent pour donner autant que ce qu'a donné un tel.
Ou hélas, j'aurais aimé avoir beaucoup de savoir pour l'utiliser et le propager comme le fait telle personne ou telle autre personne. Hélas, j'aurais aimé avoir la force pour l'utiliser dans la bonne voie afin d'aider un tel, d'aider les uns et les autres, ceux qui sont dans le besoin, comme le fait un tel et un tel. Dans ce cas, le mot hélas, oui, il convient de le dire. Mais lorsque tu dis hélas, j'aurais aimé être comme ce riche-là, comme sa célébrité, comme cet égaré, comme ce pervers-là, là, bien entendu, tu es dans l'égarement le plus total. Et Allah Azza wa Jal nous fait part des contemporains de Qarun. Qarun, c'était un homme qui appartenait à Banu Israël il y a très longtemps et qui était très riche, tellement riche qu'on a dit qu'Allah Azza wa Jal a dit, c'est les trésors qu'il a, les gens, rien que pour les ouvrir, les gens trouvent du mal à prendre les clés pour ouvrir les portes où il cachait ses trésors. Et justement, lorsque certains ont vu Qarun sortir avec ses habits, sortir avec sa gloire, certains ont dit Ya layta lana mithla ma utiya Qarun. Hélas, si seulement nous avions comme ce qui a été donné à Corée. Nous aurions aimé être à la place de Corée ou être comme Corée. Il a été doté certes d'une immense chance. Il a été doté d'une grande chance, d'une grande fortune. Mais ensuite, ceux qui croyaient en Allah Azza wa Jal et ceux qui avaient le vrai savoir et qui avaient le discernement, ils ont dit tout à fait l'inverse. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, tandis que ceux auxquels le savoir a été donné dirent, malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien. La récompense d'Allah est mieux que cet argent. La récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien, mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. Ensuite, Allah Azza wa Jal a voulu engloutir Qarun, Corée, dans la terre et engloutir aussi sa demeure. Et lorsque les gens ont vu ce qui est arrivé à cet homme-là, le lendemain, ils ont commencé à dire Alhamdulillah, heureusement qu'Allah Azza wa Jal n'a pas entendu notre souhait d'hier, ou bien n'a pas voulu réaliser notre souhait d'hier. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, et ceux qui la veille souhaitaient être à sa place se mirent à dire Ah, il est vrai qu'Allah augmente la part de qui il veut parmi ses serviteurs ou la restreint. Si Allah ne nous avait pas favorisé, il nous aurait certainement fait engloutir, comme ce fut le cas pour Corée. Et justement, lorsque tu envies quelqu'un, tu espères être à sa place, qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu sais ce qui va lui arriver demain alors qu'il est encore sur terre? Ou est-ce que tu connais son issue sur lendemain, le jour où il sera devant Allah tabaraka wa ta'ala? Donc pourquoi tu espères être à sa place? Donc ce mot hélas, j'aurais aimé être un tel, il faut faire très attention, il faut se contenter de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a attribué comme pourvoyance. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ويرحم الله عبدا قال آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كلمة يا ليتني أيها الإخوة الكرام قد تقال في الخير وفي تمني الخير أو في تمني الهروب من الشر، وهذا ما قالته سيدتنا مريم لما حملت بسيدنا عيسى وعلمت أنها سوف تطعن في عرضها وهي الطاهرة الشريفة، علمت أن الناس سيطعنونها في شرفها، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يا ليتني مت قبل هذه، هنا تقولها يا ليتني مت حتى لا أعيش هذه التهمة وهذا الظلم الذي سيحل علي بسبب كلام الناس، ولكن قالتها حفاظا على عرضها، يعني لم تريد أن يمس عرضها بشيء، قالت يا ليتني. وكان يقولها الصالحون خوفا من الله تبارك وتعالى، قل يا ليتني كنت ترابا ولم أكن إنسانا لأنني أعلم كيف سيكون الحساب.
وأعلم كيف سيكون العقاب. فتقال خوفا من الله تبارك وتعالى، لا تمنيا للشر ولا تمنيا للضلال ولا تمنيا لزخرفة أو زخارف الحياة الدنيا. كلمة يا ليت كذلك تقال للمؤمنين الصادقين الذين أفنوا حياتهم في سبيل الله تبارك وتعالى، والذين قدموا ما أوجبه الله عز وجل عليهم، يقولونها حين يرون النعيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم. وهذا ما حصل مع مؤمن تلكم القرية التي بعث الله عز وجل إليها رسولين ثم عزز بثالث. قال الله عز وجل في شأنه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. فلما قال كلمة الحق أمام هؤلاء الجائرين قتلوه على كلمة الحق وعلى دعوة الحق وهو يريد بهم الخير. فشنو قال الله عز وجل؟ قال يا ليت لما مات وبعثه الله تبارك وتعالى، لأن الذين قتلوا في سبيل الله لا تحسبنهم أموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. الله عز وجل مباشرة بعد موت هذا الصالح رزقه الله عز وجل من خيرات الآخرة. فشنو قال لما رأى تلكم الخيرات؟ قال يا ليت، ولكن يا ليت في جانب آخر، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يا ليت، ولكن هذه في الخير، يا ليت قومي يعلمون، ولو علموا ما أنا فيه من نعيم لا جاهدوا جهادا كبيرا ولا صمدوا صمودا عظيما ولا دعوا إلى طريق الله تبارك وتعالى. هذه يقولها الذي نال الحظ الوافر من الله تبارك وتعالى. فمعشر المسلمين والمسلمات، هذه الكلمة حتى لا نقولها في الشر ولا تكون من الكلمات التي نرددها غدا يوم القيامة، علينا أن نعمل الآن، لأن يا ليت أيها الإخوة الكرام هذه كلمة تمن للبعيد أو القريب. كاين البعيد يعني الذي لا يمكن أن يحقق، تتمنى شيئا لا يمكن أبدا أن يحقق، كأن تقول غدا يوم القيامة رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، رب ارجعني. هذا تمن لا يصلح أبدا، تمن بعيد، تمني البعيد الذي لا ينال. ولكن هنالك تمني القريب الذي قد ينال. أن تتمنى أن تكون من الصالحين وأنت ما زلت ترزق حيا، هذه الكلمة تنفعك. فعلينا أيها الإخوة الكرام أن نبادر إلى الخير، إلى عمل الخير وإلى الصلاح، حتى لا نندم على ما تركناه وراءنا، ولا نندم على بعض الاختيارات التي ساقنا إليها الشيطان وساقنا إليها هوانا. Chers frères et sœurs, il y a parfois ce mot-là de hélas qu'on dit dans des bonnes conditions. Ce fut le cas de Maryam alayhi salam lorsqu'elle est tombée enceinte de Isa alayhi salam. Lorsque lui est arrivé le moment de l'accouchement, elle savait qu'elle allait être critiquée, elle savait qu'elle allait être calomniée alors qu'elle était vierge, alors qu'elle n'a jamais commis de mal. Et c'est là où il a dit ya laytani mittu qabla hada, hélas j'aurais aimé être morte avant cette situation-là. J'aurais aimé être morte pour ne pas être dans cette situation où mon honneur serait touché, où les gens vont me calomnier sur mon honneur alors que je suis innocente. Là, ça se dit dans le bon sens. Kalimat ya laytani peut se dire aussi dans l'au-delà, lorsque la personne bascule vers l'au-delà et qu'il voit le bien dans lequel il vit, et surtout une personne qui a donné sa vie pour Allah Azza wa Jal, qui a donné sa vie dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Ce fut le cas du croyant de cette cité dont Allah Azza wa Jal a fait référence dans Surat Yasin, cette cité à laquelle Allah Azza wa Jal a envoyé 3 personnes. Et les gens ont refusé leur appel, ils ont refusé leur prédication. Et c'est là où un homme est venu des côtés de la ville. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ
Il est venu de l'extérieur de la ville. Il est venu pour prodiguer un bon conseil à son peuple, afin de suivre ses messagers. Et c'était difficile de venir affronter tout un peuple qui refuse la parole divine, qui refuse la parole juste, et venir les affronter avec une bonne parole, tout en leur voulant du bien. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, et du bout de la ville, un homme vint en toute hâte et dit, ô mon peuple, suivez les messagers, suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Et qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé? Et c'est vers lui que je serai ramené. Prendrai-je en dehors de lui des divinités? Si le tout miséricordieux me veut du mal, leur intercession, leur intercession ne me servira à rien et ils ne me sauveront pas. Je serai alors dans un égarement évident. Mais, a-t-il dit, mais je crois en votre Seigneur, écoutez-moi donc. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Allah Azza wa Jalla a dit, qila dkhulil jannah. Alors on lui a dit, entre au paradis. Parce qu'ils l'ont tué, et Allah Azza wa Jalla tout de suite l'a fait basculer vers le paradis. Il a cédé sa vie pour Allah Azza wa Jalla, pour conseiller son peuple dans le bon sens. Il leur voulait du bien, et malgré ça, ils l'ont tué. Donc forcément, Allah Azza wa Jalla le récompense avec une vie éternelle, dont le bonheur ne peut être imaginé. Donc, qila dkhulil jannah. Et c'est là où il a dit, qala ya layta qawmi ya'lamuna. Ya layta ici, c'est pas dans le sens hélas du regret, mais c'est dans le sens d'un souhait. Ya layta qawmi, j'aurais aimé que mon peuple sache en raison de quoi mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des honorés. J'aurais aimé que mon peuple aujourd'hui sache ce qui m'est advenu après ma mort. Ma mort, après mon assassinat injuste, après être mort d'une manière injuste. Et ce mot-là, bien entendu, sera dit par tous ceux qui ont donné leur vie fi sabilillah, ou tous ceux qui ont perdu leur vie fi sabilillah d'une manière injuste. Et nous, combien sont nombreux, nos frères et sœurs en islam, des enfants, des vieillards, des femmes, qui ont été morts rien que parce qu'ils veulent tenir à leur terre et tenir à leur religion et tenir à leurs principes. Ceux-là diront, Ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi. J'aurais aimé que mon peuple sache comment Allah Azza wa Jal m'a donné de sa miséricorde ce jour-ci. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولى أمرنا يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت وأنه لا منجا منك إلا إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اشف مرضى المسلمين رب الناس أذهب عن المسلمين الباس اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن وصانا بالخير يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير واعصمه من كل ضير ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا واجعل غدنا خيرا من يومنا يا أرحم الراحمين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم فرج كربتهم يا أرحم الراحمين وتقبل شهداءهم يا أرحم الراحمين واجبر كسراهم يا أرحم الراحمين واشف مرضاهم يا رب العالمين يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.